Для проведения мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел, собран, докладывает заместитель министра внутренних дел генерал-майор полиции Алаудинов. Вольно. Вольно! После доклада заместителя министра генерала полиции Апти Алаудинова глава Чечни направляется в фойе концертного зала, где его встречает военный оркестр. Концертный зал Грозного заполнен до отказа. Картина немного нестандартная. Здесь собрались люди, которые обычно охраняют правопорядок на подобных мероприятиях. Отмечать праздники на боевом посту им не привыкать. И потому сегодня на торжестве всего более 700 человек из 17 тысяч. Именно столько полицейских насчитывает личный состав чеченского МВД. Сегодня я не могу не вспомнить великого сына чеченского народа, героя Российской Федерации, первого президента Чеченской Республики Ахмада Абдулхамидовича Кадырова, который стоял у истоков воссоздания Министерства внутренних дел по Чеченской Республике и ушел из жизни непобежденным, защищая чеченский народ. Мы склоняем головы перед памятью тех наших братьев, которые погибли в борьбе с терроризмом, за целостность России, за чеченский народ. Главный гость вечера – генерал-майор полиции, герой России Рамзан Кадыров. В своей поздравительной речи он подчеркнул, что считает сотрудников правоохранительных органов Чечни самыми счастливыми людьми, ведь они не просто обеспечивают безопасность населения, но тем самым дают возможность жить согласно религии, соблюдая при этом национальные традиции и обычаи. Organiska sluit deshoos is sluit derdana. En deel doe dus. Schiller tot dit dat. Dagen zaman skadana. Tana meta wezen is dus. Dünyan çoğ eğer tadal madi elhadur. Saayda beldo honotja alhagawa stan. Hundachi dan da emana ayda balakh dana. Enka wadih masub hayda emana dana. Zulmustilna din ليلو چارنا غلق ليلو شلو چارنا برختو لريش دوشاش بوش ادم حيزر بصودوش دوانا ادمي دوانا ابرت صداعات بيش دوانا تسيرخ تسع كديروسكي روديو هونداتشي قران لامز ليل دو بوشة شو عاتدش ليلي نخدوانا سان عيدو يعبو لير سنادو تغن ايمين دوانا شو بعندوش نوخشي جوح برات محتوى دين قيقو يشوش دين دارو يشوش محتوى يوي سنوخشوخ هو نوخشي دون لاتيح نوخشوخ دا تدخو دي دون ويدي ميخ دان دايخل دخيتنش آل يشوش تغنى شؤون خيخلر باندوش يشت إذا نشكاك انتي أعمد علي سنداراز أبولوسي دار دونه بقو قوش دين قوش Özdengel gıldak yah üşü, ize nohçı omir tammu hayaq qariyat hayaqna yatsal. Yaq kutriyat ve arbulk enti doğan bağandoş. Şeysin ortadelik enti bağandoş tağana ve paragat daxildu. Nohçı çoğ xızdu. Daima olinsi bu nohçı çoğ yolşu envede çoğ yu'a belolu сотрудник полиции doğana xiları ize çoğuşaq ona hu el doğana şeyin etillitir. Itchen tilna don qedatso elari chan hundachi shies qechun mettan dadal qinig sawalit qinig sawalahit aravel ayushu shayul shul chuladon abiad shasodon shank edon di qarslaston wa emwade baqlar don baqdoston atagana shu tsagalladon وداخل دون ديك خير داتر أقا وين نوحشي جو تغن خرجتو لحال خير داتر تغن وي رسي بچال خيح وين دوشل برو اتسنك لورياتر руководство государства дон хидя президента премьер-министра дон тархена лого бандитов черный драйер таган дон нохчи чу дон одна из визитных карточек дон России дон для туристов для гостей больше кайқош руководство государства идет и он дон ачи اشو چوح برخت ولر باندوش تكون قحيه خلدات اخت داخل نيسلو دغدايت لاسون سيلني موير تيا ام ود بيلاوچن افتريتيت موير اورفين موير روسان شهرات و مينستر واتوچنا مودر حال اجو ارديحسي ايزو شاش مش عبود سهوش شي داوت ديل حلاوه الف كماندر وات ديله
حالات هور سبراوكيت عدانا تشينسكي دون ميليتينير بريداتلو إزغل هرخل وجهل بوش هور دي نخوي على سبراوكشوش تعادانا أفتريتيت تعادان برسبكتيفا يوشير دلا روسان شهر عامد عجين أولح دي نعبوسات أهيك بولديلا شين عامد عجين دلا بولديلا دانا تن زويتش إدوختن دان سو دنيا شاشا ولش خيناح تن لي خلق سو دانا دائم قيقينك نوختي شوح دوش دلا حل نوختي شوح انودينا مدادير زودات تن كوغل لحدوين دوش وانا خوش نوختي خلويست اخ دانا وداخل نستل تاد العوتر دبوش عامد عجين دائم بيش قيق مشبل عامد عجين شادنا نشوف سجين يا أحد لاش شندشنش بقخل دخيتينا إيشون يوت إيشون ديريس لا ده دانا مصو وش مدار دويل ده مصو دانا ديكم شنا شو دويزرشنا خلي دويل. Собравшиеся в зале, как никто другой, знают, какую цену пришлось заплатить за мир в республике. Это 1500 погибших полицейских за последние десятилетия. Это тысячи вдов, сирот и родителей, оставшихся без сыновей. По словам Рамзана Кадырова, долг перед теми, кто не пожалел своей жизни ради процветания Родины, обязывает нас помнить о них и заботиться об их семьях. دوكونا وصديق الخلي دانا ويتعاسم يدخل سنايات ويهوش را دانا 154 كورتي دا يلا وبلج نا وسيمشن دان 50 دام دينا هور ساترودنيكن دانا بلجيت احباچن پستوتر شروع احچا دل اورب دوش سا داكش ابيت بيش بات حيز ابوش نوخ اور وين دلوش دوش اور وي اتونه ترونه ما حاجن دانا وي دانا وجري دوزر داخلش باز خوشر باز دال مال دانا داخورنا دانا شينك ولج نو مخدو خلاقيت دلا هورا شي عجل له بالله دانا بس هورن شو كاتشي مع الحق ده هو استخدام سوى سوى قوته تقول ترور دانا دلا شي عجل داخلنا هورا شي عجل داخلنا وي هورا ملحم هو اسعد عليه وربا دانا شي سخن يكاتش هورنا حدال ديشدو تندل دانا اش اوني عليه وي خوش هوني اولر دان اسكيتش تخلج اوتسم مرد امش بش حابور باتر دانا دوزر بول دينا نو ايشوش دوزر شبك بيبيش مخدان اتيب اون خي شي تيب نخ شي تقمخ شي كيرد شيء تسينخ بويل خلر دان شيء دوز الله خلر دان شو دوقون ديزم سعادات وين وش دان دوقو دان إيج سرج تأخذ لش ليش كي نابو أوارش لوش لنان شيء قوم ده ديل ده نيت نقال ولا شو دوق إرستنا أون عشان داس حديا شرابيح شو ولا شو عستو شرابيح شو ولا شو باع شو ديل شو تأي شو إزدان دنيا شيء كان يخان دان أي حي ما خد بويشه او مخادش حواخر سول دز دوقم دات وي هو مخكا دين ميل دانا تادا ولا نوش جو تانا داس توان باربات توان بوعروش تقوات ونداجي هو مخكا حر مخكلر بيشان املر ديش وقوم انتي بودون وزدي يحرش مخكري بو ملحق بعشي دانا خبرش دويس هوش جبور بو ايش اربو ولا ايش بويد هو مخكا يدلوش يدلوش شيء يينا تشويلنا دان وده دعم باخر دانا نوختي شوح بوصل دين ليلو مرش دوي حيقوم غلقش عادش ليلو مرش دوي هو مخ لربة هو مخ وداخل دانا مصو دان عارش ومصو دان اتبوي دالتو ما هيك دوير ويدان دال دوخ دال دوير شو دال دانا يح يزدن قال حلقة دين سيوش دانا موجش دوش ويقوم من بيرك في خليت ويرخ شو قي دولتو الصوت دال دوخ دال دوير مصو دان. Примеров проявления героизма можно приводить много, подчеркнул Кадыров. Один из последних – уничтожение Аслана Алисханова, организатора теракта 5 октября в центре Грозного. Сержант полиции Алихан Юсупов, ликвидировавший бандитов в ходе разыскных мероприятий, был награжден высшей наградой Чечни – орденом Кадырова.
Jag har ordnat två dagar. Så poddig känner det la elegansen då poddig in då. Nu är då tagar vart då. Det enda då har där måste vara чём då. Также сегодня был отмечен юбилейной медалью 60 лет Ахмату Кадырову министр внутренних дел Руслан Алханов. Юбилейной медалью 60 лет Ахмат Хаджи Кадырову, первому президенту, генерал-лейтенант полиции Алханов Руслан Шагаевич, министр внутренних дел по Чеченской Республике. Своих героев нашли и другие награды. Медали за заслуги перед Чеченской Республикой и защитнику Чеченской Республики из рук главы региона получили более десятка полицейских, проявивших себя при исполнении служебного долга. Более того, 3 начальников районных отделов МВД по республике досрочно получили звание полковника. Присвоить звание полковник полиции досрочно в порядке поощрения подполковнику полиции Бацилову Валиду Саид Мухмедовичу, начальнику отдела МВД России по Надтеречному району Чеченской Республики. Подполковнику полиции Гучигову Нажуду Абдуллагаевичу, начальнику отдела МВД России по Нажеюртовскому району Чеченской Республики. Подполковнику полиции Цабаеву Резвану Мурадиновичу, начальнику отдела МВД России по Итумкалинскому району Чеченской Республики. Официальную часть сменила концертная программа. Фестиваль патриотической песни под названием «Служу народу». Его 2-й год уже организовывают ЧГТРК «Грозный» совместно с Минкультом и Минмолодежи. Проводится ко дню сотрудников органов внутренних дел России. Песню, посвященную человеку, который стоял у истоков возрождения не только чеченского МВД, но и всей республики, первому президенту, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, зал слушал стоя. Помимо песен и стихов в честь защитников Отечества, на сцену выходят актеры молодежного театра с постановками, в которых рассказывали о мужестве и достоинстве героев нашего времени. Но больше всех эмоций у зрителей вызвали танцоры детского ансамбля «Башлам» с постановкой «Кадыровский спецназ». Эсмина Гацаева, Аза Исаева, Таймир Хаджиев, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.